हरि ओम सर्वेभ्यः. Simple Sanskritam by Surya. In the last session, I gave you some sentences which we use in our daily life. Today I am going to give you some more sentences. Please understand them and also please use them in your daily life. Simple sentences. Cook fast. Suppose we are going out, we'll tell our mother, cook fast, mummy. Like that. So, Sighram pakam karotu. Sighram pakam karotu. Aham karyalayam gacchami. Aham vidyalayam gacchami. Sighram pakam karotu. And then get up early. We'll tell them, get up, Sighram uttishtatu. Get up early. Sighram uttishtatu. Uttishtatu. Uttishtottishta Govinda Uttishta evam asti khalu. Venkateswara Suprabhatam. Uttishta. Get up. Then have tea. Have coffee. Have milk. For that, coffee swikarotu. Chayam swikarotu. Dugdham swikarotu. No chet coffee pibatu. Drink. Pibatu means drink. Coffee pibatu. Kshiram pibatu. Kshiram means milk. Kshiram pibatu. Chayam pibatu. And then listen carefully. Shraddhaya srunotu. Shraddhaya srunotu. Hold tightly, tight. Drudhi gruhnatu. Drudhi gruhnatu. Gruhnatu means hold. Gruhnatu. Mama hastam drudhi gruhnatu. Drudhi means tight. Suppose the child is wearing shoes. What we tell her or him, drudhi karotu. Laces, drudhi karotu. Tightly, you make them tight. Drudhi karotu. Drudhi gruhnatu. Mama hastam drudhi gruhnatu. Anantaram. Buy me a new dress. Buy me a new dress. Mama krute nutana vastram क्रीणातु. मम कृते नूतनवस्त्रं. नूतनवस्त्रं. न्यू क्लोथ्स. नूतनवस्त्रं क्रीणातु. Buy. Sell the old phone. पुरातन दूरवाणीं विक्रयणं करोतु. Old thing. नूतन वस्त्रं. Old thing means puratana vastram, puratana gruham, puratana kimapi asti. Upanetram. Kimapi vadatu. Upanetram. Upanetram asti. Puratana. New means nutana. Nutana, old, puratana. Nutana, puratana. Puratana duravanim विक्रयणं करोतु. अनन्तरं मेसेज मी टुमारो. मेसेज मी टुमारो. स्वः सायं सन्देशं प्रेषयतु. प्रेषयतु. स्वः सायं. सायं मीन्स इवनिंग. स्वः सायं सन्देशं प्रेषयतु. That means you send the message tomorrow. I will send the message tomorrow. For that, aham swaha sandesham preshayami. Preshayishyami. Preshayami vartamana kalam. Preshayishyami bhavishyat kale asti. Aham swaha sayam sandesham preshayishyami. Idanim preshayami. Ippude idanim means now itself I'll send. Idanim
एव इदानीमेव अहं प्रेषयामि. Now itself I will send. इदानीमेव अहं प्रेषयामि. Then bring water. जलम् आनयतु. जलम् आनयतु. कृपया जलम् आनयतु. अहं तृषितः अस्मि. तृषितः अस्मि. जलम् आनयतु. Then give me. ददातु. मह्यं ददातु. Whenever you say ददातु or रोचते, you have to use मह्यं. Mahyam means for me. Mahyam means for me. That all I will tell you in course of time. Now you just understand this. Mahyam dadatu. Mahyam rochate. Madhuram, sweet. Madhuram mahyam rochate. Mahyam means for me. And then what happened? Kim abhavat. Kim means what? Kim abhavat. Happened. Abhavat. Kim abhavat. Taste it. Ruchim pashyatu. Ruchim pashyatu. Give me. Dadatu. Mahyam dadatu. What is this? What is this? Etat kim? Etat kim? Etat pustakam. Lekhani asti. What is this? Yesha ka? Yesha lekhani. Lekhani strilinge asti. Ataha lekhani. Yesha lekhani asti. हस्तः. एषः हस्तः. शिरः. शिरः पुल्लिङ्गं. शिरः. नासिका. नासिका स्त्रीलिङ्गे अस्ति. नासिका. कर्णः. कर्णः इयर्. कर्णः पुल्लिङ्गं. रामः पुल्लिङ्गम्. अकारान्त पुल्लिङ्गम् एवं वदामः. मुखं. मुखं मीन्स् मौत्. Mukham. And then etat kim? Etat pustakam. And then show me. Show me your book. We say no. Show me. Darshayatu. Pustakam darshayatu. Lekhanim darshayatu. Darshayatu means show me. Anantaram. Listen to me. Listen to me. Mama vachanam srunotu. Mama vachanam. Mama vachanam. My words. Listen to me. Mama vachanam srunotu. Be careful. Jagaruko bhavatu. Jagaruko bhavatu. Careful means jagaruko bhavatu. Never mind. Chinta nasti. Never mind. Chinta nasti. Very good. Samyak asti. Samyak asti. Pustakam samyak asti. Then don't worry. Chinta mastu. Don't worry. Chinta mastu. Chinta eva mastu. I am just coming. Aham इदानीमेव आगच्छामि. इदानीम् एव आगच्छामि. अहम् इदानीं नौ. इदानीं मीन्स् नौ. इदानीम् आगच्छामि. इदानीम् एव आगच्छामि. एव. एव मीन्स् ओन्ली दट्. ओन्ली. उदाहरणार्थम् अहं वदामि. अहम् अन्नम् एव खादामि. अन्नम् एव. Only rice. Aham madhyahne annam eva khadami. Aham rotikam na khadami. No chet aham rotikam eva khadami. Annam na khadami.
एवं. Eva means only that, only. Then she is coming. सा आगच्छति. सा आगच्छति. मम मित्रम् आगच्छति. सः आगच्छति. सः he is coming. सः आगच्छति. मम मित्रम् आगच्छति. वाहनम् आगच्छति. बस् यानम् आगच्छति. तिष्ठतु. बस् यानम्. The bus is coming. Wait. बस् यानम् आगच्छति. तिष्ठतु. निरीक्षणं करोतु. निरीक्षणं means wait. Wait. निरीक्षणं करोतु. यानम् आगच्छति. अनन्तरम् enough. पर्याप्तम्. Enough means पर्याप्तम्. इतोपि आवश्यकं वा? इतोपि आवश्यकं वा? मास्तु मास्तु पर्याप्तम्. मास्तु पर्याप्तम्. Then keep quiet. तूष्णीं तिष्ठतु. तूष्णीं तिष्ठतु. शब्दं मास्तु. Quiet. शब्दं. Be quiet. शब्दं मास्तु. अनन्तरम् इट्स् मै प्लेजर्. मै इच्छा. मै इच्छा अस्ति. अतः अहं ददामि. अतः बिकास् आफ् दट्. अतः अहं ददामि. अतः अहं वदामि. मम इच्छा अस्ति. अतः एव अहं पाठयामि. अस्तु. इदानीम् अहं समापयामि. पर्याप्तं. पर्याप्तं. पुनर्मिलामः. जयतु भारतं. जयतु संस्कृतं. पुनर्मिलामः.